Amtali Golaghati constituency Podanagar village committee ne এক নং ওয়ার্ড প্রায় 26 ফ্যামিলিজ 26 পরিবার 100 ভোটার ত্রিপুরা মথাও জয়েন থাকে বরক্ত যতন সিনবেশন সাগর তাই লগি তগিয়াগর তাই শ্রী কুমজনিরাম বিপুল সং বরক সে টোটাল 26 ফ্যামিলিজ 100 ভোটার মানে সিনি আমতলি গোলাঘাটিও বিরোধী শূন্য বিজেপি যে সেকেন্ড নিশ্চিত যে ওয়ান সমানে আনি এই কন্টেস্টেন্ট আং যে কন্টেস্ট খাইনাই সেকেন্ড পজিশন ফাইনাল ওয়ান সমানে তাও 7 পজিশন ফাইছিনাই বিজেপি বনবাগে আং তিনি বংন খাবাই খুব লামসুগো বরক সিনি বুবাগ্রা ন এই লগিরেনা বাগে গ্রান্ডে তিব্রালাম তুমনি তাই সিনি মান থাইনে তুমনা বাগে বরান লগিরেনা বাগে বলতিনি বরং ফাইকাহাম বরং আং খাবাই খুব লামসুগ না হারো তাই আগামী দিনও সিনি মান থাই সিং সাইমানো আগামী 2026 পরে সিনি যে এডিসি এরিয়াও টোটালি ত্রিপুরা মথা ডমিনেটিং থানায় কোনো বিরোধী পার্টি আইপিএফটি বিজেপি কোনো পার্টি সিপিএম কংগ্রেস কিন্তু কোনো বুমুং করে এবার তো অলরেডি হাউজেড মানে কোনো পার্টি তাই তমি বাংলা 2026 পরে ডমিনেটিং থাকি বরং আশা বরক সিনি মান থাইনি বাকি চবা খাই থাকো চবা বরব সময় বাক্সা হর বাখলাইনাই বনবাগৈ বরক সময় বাক্সা ফাইকা সিং যেমন তাবুক সিন চবানো মান থাইনি জানা বাকি সিং হর বাখলাই দङ বরব হর কালাই থাইনা বাকি সময় বাক্সা ফাইবাই जिखौ जों जे रेडि इखौ बरब बुबाग्रास रेडि इखौ बरब फायो जोंनो लगेना बागै हरका हर तैखौ तैजि दा गालायनां सारा गालायनाय बम चाइ नाजा खामो मगे पदनगर 1 नम्बर वार्ड सिनि आदिबासी कलोनी आंगागि बीजेपी ओ 16-17 থেকে आङो बुथ प्रेसिडेन्ट दंमोन आं 24 तेकेसा बरकनो जंगिर जाखा ताबुक सोंसिनि बुबक सरानि आइडियोलॉजी जे काहाम जेबि सेमाबाय आं अरा हामजागैनाय सिनि तातुक कैंडिडेट आनि बायनो बबो अरा हामजागैनाय जों अरा जत पालबाक्साके खाया बागै आं तिब्रा माथा आगि बो पार्टी वो ताम पुसरो आं बीजेपी नि आगि बुथ छपरि दंमोन मुं रखने आनि दलिराम बाबु बेले हामबाय आं तिनि तिब्रा माथा जयन मागारांके एक्चुअली बीजेपी नो जों जेखुन सरकार खैप्रो एरमबाबे जों कस्त खालायनाय अ सरकार तो बिखा सिनतो याग यो किचगि जों तो बिखा सरकार मतलब आरा मतलब दल नि कुंदुल बेले खालाय थाका मात्र जनसाधारण नाम नाया बरक एकमात्र निजिनि बहक बायसिना बागै सिमिसे अलरेडी बरक सामु खलाय दङ तिनि नगनि सुलामा थांगा बरनि कक थाय कुनु दाम बर जागा वानसार बर कुन दाम बर जागा बरनि निजिनि साक्तक सनाय बरक पारानो उनियन बनाया नों जदि पारानो जदि सामु कायसा खालायनि थांके बरक दल किजिं ससों बरक आबो दाम खालायनाय बादा बिदिङि थांगौ बरक उनियन माने कुनु कुनु ना कक सिमिसे उनियन काजेर कुनु उनियन करै आबान बगै आं सानमबो मिडियान थ्रुताय जे बीजेपी 2-3 जना जे दालालि खालाय दंनाय बरनो के हमके चलिथों जदि बर साक्तक जदि पारा उनियन डेभलप नायो हुनके और डेभलप मदे जदि सामुं बर खालायसमाय तिनि जरका सारा 7 बोसोरनि थांका आबान बागैने आं बुबाग्रानो जे आइडियोलॉजी जे नुगमानि कारनै थाङो जतन समति भाषा कायसाबा थांसाङैने जों जे बिनो सामु नाचिगैने हाङैने जों महाराजानि बान रमफाकिया जों सक्सेस खालायरेनाय बीजेपी पदनगर एरियाव अलरेडी 2021 बर जों 484 बुटा फ्री हर बिसु देबर मानो ओ जखन ओ इलेक्शन टोटली जीरो खालायरेनाय आं साव विद्यासागर देबरमा आं ओ बिबिन बागै अनेक साम खालायके ताबुक बरक चेलेन्ज नायथो जीरो खालायरेनाय आं अबन बागै बिदिनो बेला बेला हाम जतन ताबुक बुनो हामबायने